जय जगन्नाथ सांगमाने पुणी गोटे ब्लॉग आपको स्वागत जनावि देखो आज भिडियो आम मामा गोटे बहुत बड़ जिनस धरी ये जिनसा कौन आप चिन्ह पार्छ कि ना कहे जिनसार ना कौन प्लीज कमेंट जनइबे जनइबे ना हाँ यहाँ आमर कि आपण मैंने जनइबे यहाँ कौन कह हाँ यहाँ आमर खाया ना को चलो खाया बंधु सेटा को हम माँ ताको काटिले पीस पीस करिके मामा भल लागुची ना हैं कौड़ा नामुची लो भल नामुची मीठा नामुची ना मैंने एते बड़टे से मीठा है फसका नागी लघुचाप बात्यार परिणत होगलानी पवन बहुत जोर से दौजे सामने देखु ये पवन गोटे सुजना गछ आमर गड़ी की भांगी जाइए गड़ी पड़ी पूरा याद आम शाग नहीं आसिकी बाबूजी ता देहरे पकेवाई गोटे जह्नी भी बाघाई रही रेडी की बागे सारे अच्छी बाड़ी की बाड़ी कौन सब आनी देखा भल रंग मामा को देखा मामा कौन आंचुल पेड़ा आंचु दबु ना गोटे मु पेड़ा आंचे मु पेड़ा आंचे मु भी पेड़ा आंचे बाबा मु पेड़ा मु तो शाग दे थकी पड़े तापर ये तीन जन आम माँ आ मामा आम शुभ तीन जन मिसिकी शाग दौरान मैंने वर्षा है राति सारा बिल बाड़ तो बुड़ी आई तो चलते देखा आम बिलर सब माछ धरुंच कि सब ये देखो आम भाई बिलर पानी जो फुल हो जाल पकाउं आम बड़ पुओ ये हूँ जय और सेपट अच्छा सब आम बाबा बाल्टी कौन कर जाल पकाउं एवं जो सब वर्षा लगातार जो रही गड़िया से जो माछ छड़ाई उठी आस सब शोल माछ करांडी सब रंग मिसामिशी बिलर देखा मिलूँ बहुत लोग भी धरुंच आमर ये बर्तमान धरचुँ आपको सेयार कर पाइली जाल टना आ देखो आइले ना माछ किछि ना देखो गोटे खपारे एतिकी चुना माछ आमर धरी ये आम मौसा सब गछ पत्र सब सफा करदे टांटुणी सब सब टांटुणी सफा करदे मैंने बुलाबुली ढेर है चलतु ताल जो काली आमर पिठा है नाला आज आम ताल आसी पिठा करवा गो आमर एतिकी माछ बिल धरिकी अणाई मामा पनिकी धरी बसिकी बागुची कुच कुच कर बागुचु केते बागे लो एटा देखो आमर ताल आसी आग भिडियो तो मुझे देखी कि आमर ताल पिठा हो पार नाला से सका आज जाकि ताल पिठा करने ताल आनी देखो एमती आणिकी सब चोपा को भलसे छड़ेदेवी छड़ी सारापर पानी टे बतुरी देकी एमती काढ़ी तालर छोट छोट पार को काढ़ापी
ଏହି ଜାଲର ସାହାଯ୍ୟର ଆମେ କାଢ଼ିବା, ନହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ପାରୁଥିବ ସେଇଟା ଜମାରୁ ବି ବାହାରିବନି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଳକୁ କାଢ଼ିଥିବେ। ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାରୁକୁ ତ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାତି ତାର ଯେଉଁ ପାରୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ତ କାଢ଼ିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଚୁଟି ଭଳିଆ ସବୁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଳର ପାରୁକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କାଢ଼େ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଇଏ କରିକି ରଖିଛି, ଚୁନାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛି। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଚୁନାରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁ ଢାଳିକି ତ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟେକିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁନାରିକି ହିଁ ମୁଁ ପୁରା ତାଳକୁ ଇଏ କରିଛି, କଞ୍ଚା ତାଳ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ସାୟଦ ଆପଣମାନେ ତାଳକୁ ଆଉଟିକି କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଆଉଟିକି କରୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କଞ୍ଚା ତାଳକୁ ମାନେ ଗୋଳେଇକି, ଚୁନାରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ମାନେ ପୋଡ଼ା ପିଠା କରାଯିବ, ରେଡ଼ି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ହିଁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାରୁ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ୟାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇକି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଛୁ, ଚିନି, ପାନମହୁରି ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପକାଇକି ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। କରିକି ତାପରେ ଚୁଲିରେ ବସା ହେଇକି ତା ଉପରେ ନିଆଁ ରଖିକି ତାପରେ ଜାଳ ପକାଯିବ। ଆଉ ତଳେ ନିଆଁ ଦେଇକି ମାନେ ଆଶାରେ ରହିଥିବା ପିଠା ଆମର ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଗଲା।